Mesdames et messieurs, l'UNESCO est fière aujourd'hui de célébrer la mise au jour de l'IFMA et elle est bien sûr reconnaissante envers l'appui financier de l'Union européenne qui a permis la réalisation de ce qui n'était encore en 2019 qu'une idée dans le programme Alpha 3. Cet institut est un exemple de déclinaison concrète de la stratégie de l'UNESCO pour l'alphabétisation des jeunes et des adultes, qui promeut l'appui à des politiques d'alphabétisation ambitieuses, qui encouragent une meilleure formation et une formation de qualité des alphabétiseurs et qui mobilise les technologies au profit d'un accès et d'une équité renforcée. En portant ce projet à terme, l'agence, l'ANELCA, place le Maroc dans le groupe très restreint des pays pionniers qui mettent en place une plateforme d'apprentissage dédiée en ayant rénové et même refondé toute l'ingénierie de formation associée pour 4 métiers gravitant dans l'écosystème de l'alphabétisation. À travers la période écoulée, qui touche à sa fin dans quelques jours, l'UNESCO a accompagné l'ANELCA en misant sur des valeurs sûres et à fort coefficient de durabilité. Le Centre national d'innovation pédagogique, CNIPE par exemple, a été mis à contribution pour développer l'espace numérique de l'IFMA. Je note par ailleurs, bien sûr, le fort soutien de nos collègues de l'Institut d'apprentissage tout au long de la vie, UIL, basé à Hambourg, et que les spécialistes marocains, je crois, connaissent très bien depuis 2022, grâce à l'organisation à Marrakech de la 7e édition de la conférence intergouvernementale pour l'éducation des adultes, la Confintea. UIL est représenté aujourd'hui par son directeur, mon collègue et ami Boren Chakroun, que je salue. À travers le réseau des villes apprenantes, à travers la formation en milieu carcéral, l'UAL a été associé techniquement à la dernière phase de notre projet dans la période de l'expérimentation et de la capitalisation qui s'amorce. À cet égard, je veux féliciter la toute première cohorte qui a été formée en éprouvant les nouveaux modules développés. Bravo donc aux 20 managers de formation, aux 20 formateurs de formateurs, 30 encadrants et 400 alphabétiseurs. Je crois qu'ils sont tous ou presque tous avec nous aujourd'hui. Et je veux souligner, parce que c'est très important et ce n'est pas un hasard, dans cette cohorte, en moyenne, 7 formés sur 10 sont des femmes. Enfin, nous savons que l'Alliance mondiale de l'alphabétisation, GAL, dont le Maroc est membre, capitalisera sur l'IFMA pour adapter et expérimenter sous l'égide de l'ANELCA de nouveaux modules de développement des compétences numériques pour les alphabétiseurs. Chers amis, notre directrice générale, Madame Audrey Azoulay, l'a martelé le 5 octobre dernier lors de la Journée internationale des enseignants. Revaloriser la profession d'enseignant, améliorer la formation, galvaniser la qualité des apprentissages vont de pair avec une appropriation des outils et des capacités développées. Alors, avec la fin du projet, s'ouvre, la naissance d'une nouvelle phase cruciale où les partenaires du développement sont appelés à investir, à soutenir et à donner de la visibilité aux résultats qui ont été acquis à ce jour. Voici pourquoi nous souhaitons encore une fois réitérer notre gratitude à la confiance accordée à l'UNESCO par l'Union européenne pour développer l'IFMA. Il faut maintenant le faire grandir, prospérer et, je dirais aussi, rayonner. Nous savons que d'autres États membres lancent des réformes analogues et veulent mettre en place des portails de formation hybride pour l'éducation des adultes en parfaite application des recommandations du cadre d'action de Marrakech qui est, comme vous le savez, issu de la Confintea à laquelle je faisais allusion il y a quelques instants. Je sais que le Maroc saura être au rendez-vous pour mettre à disposition son expérience et son expertise au profit de ce qu'on pourrait appeler les amis de l'IFMA, d'ores et déjà. Pour sa part, l'UNESCO se tient prête à accompagner cet investissement dans la coopération
internationale qui est au cœur de son mandat. Nous sommes donc très honorés aujourd'hui de la présence de représentants de plusieurs États membres qui ont répondu l'appel à partager, et je souhaite les citer. Nous avons aujourd'hui des représentants de la Tunisie, la Mauritanie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, et bien sûr autant de partenaires du développement qui vont intervenir dans la suite de notre séminaire. Merci à tous pour votre engagement sans faille envers la transformation de l'éducation. مجمع بونان المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة سوس مسا. نحن اليوم في إطار ندوة دولية لإطلاق معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، وهو معهد افتراضي يزوج بين التكوين الحضوري والتكوين عن بعد. هذا المعهد هذا الذي دام الإرساء ديالو سنتين تقريبا، حيث تم إعداد عدة ديال التكوين متكاملة من مرجعيات ديال الكفايات، مرجعيات التكوين ومرجعيات التقييم، وأيضا خارطة التكوين ومصوغات التكوين الخاصة بهذا المعهد، وأيضا تم إعداد منصة للتكوين عن بعد وأدرجت فيها مساقط ديال التكوين، وتم أيضا تجريبها وتجريب المصوغات ديال التكوين في جهتي بني ملال وجهة بني ملال خلفنا وجهة طنجة تطوان الحسيمة. والآن المعهد أصبح جاهزا، وإن شاء الله الوكالة ستقوم بإرسائه في القريب العاجل إن شاء الله بعد هذه المحطة ديال اليوم. بطبيعة الحال هناك أيضا محور اشتغلت عليه خبراء ديال اليونسكو، وهو خاص بحكامة المعهد. أين سيتم تدبير هذا المعهد؟ كيف يتم التدبير ديال هذا المعهد؟ هيتم التدبير مركزيا أم ترابيا؟ هناك عدة سيناريوهات، ولكن السيناريو الأقرب إلى الصواب هو التدبير سيكون استراتيجيا على المستوى المركزي بالوكالة، والتدبير الإجرائي سيكون على المستوى الترابي على مستوى المديريات الجهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. بالمناسبة هذا المعهد تم إرساؤه بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وبتعاون وإشراف من منظمة اليونسكو في مكتبها ديال الرباط، للحاقة بتعبئة خبراء متمكنين أعدوا العدة الخاصة بالتكوين. والآن أصبح المعهد عبارة عن مولود اليوم تم الإعلان عن ولادته، والوكالة إن شاء الله ستأخذ بيده. وخير دليل على ذلك وأن الوكالة أعدت في خارطة طريقها 2023-2027 مشروعا خاصا ضمن محور الجودة تحت عنوان معهد التكوين في مهن محاربة الأمية. شكرا. وش قضاء الأمية عن واحد الأفق زمني؟ شكرا. أيضا لابد من الإشارة إلى أن هذه ندوة دولية فيحضرها عدة دول شريكة للمغرب، وأيضا الدول التي تتقاسم مع المغرب نفس الهم في مجال محاربة الأمية. فهناك عدة دول إفريقية ودول عربية حاضرة معنا في هذا اليوم بطبيعة الحال، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الشريكة للوكالة. وأكيد أن هذا المعهد فهو يخدم بالأساس الجودة ديال البرامج، وبالتالي سيساهم في الحد من نسبة الأمية في أفق 2029 كما هو مسطر بالقانون الإطار 51. وغادي نعطي الشهادة للسيد المدير العام. بالنسبة للإخوان الأساتذة في المراكز لن يكون احتفالا ختاميا، ولن يكون ختاما لمسلسل النهوض بالتكوين في مجال محاربة الأمية أو الرفع من جودة المؤطرين ومديري والمشرفين على برامج محاربة الأمية، بل هو البداية، بداية الرفع من التكوين كرافعة أساسية في مجال الرفع من الجودة في برامج
الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. سنجتمع قريبا مع الشركاء، مع خاصة منظمة اليونسكو اللي أجرأت مخطط عمل لمتابعة التنفيذ وتطوير واستكمال إرساء هذا المعهد. وسنشرح إن شاء الله أيضا بتنسيق مع الشركاء في وزارة التربية الوطنية، سواء في الكنيب أو في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إن شاء الله، انطلاقا من يناير القادم 2024 التكوين في مختلف الجهات 12 لبلادنا. أود أن أشكر الجميع، سيدات وسادة، كل من ساهم من قريب أو بعيد في إرساء هذا المعهد، وكل من سيساهم في الشروع في تكوين مؤطري ومديري ومدبري برامج محو الأمية، سعيا للرفع من جودة التأطير وجودة برامج محاربة الأمية، وهو سبيل أساسي طبعا لتدوين وترصيد كل المكتسبات، وأيضا المساهمة الفعالة في التخفيض من نسبة الأمية في بلادنا. مرة أخرى شكرا للجميع ومرحبا بكم.